हेलो एवरीवन वेलकम टू अभय जीके स्टडी फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे डिस्कशन करिवा इंडियन सिटीज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर भारतर नदी कूल रे अवस्थित सहर देखंतु एही टॉपिक रु आपण माने निश्चय एग्जाम रे प्रश्न देखिबा को पाइबे केवल आपण माने ध्यान र सहित वीडियो टी लास्ट पर्यंत देखंतु मु आपणक पई समस्त प्रश्न सिलेक्टिव एवं इंपोर्टेंट नैछि जेउटा कि आपणक समस्त अपकमिंग एग्जाम रे गुरुत्वपूर्ण रहिबो जदि चैनल रे प्रथम करी विजिट करछंती सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्ये प्रेस कर दियंतु। चलंतु डेरी न करी आजिर वीडियो टी स्टार्ट करिवा। देखंतु आमे प्रथमे रिवीजन करिनवा 70 प्लस क्वेश्चन को चलंतु रिवीजन करिनवा। फास्ट देखंतु हरिद्वार हरिद्वार केउ नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु रिवर गंगा। नेक्स्ट देखंतु श्रीनगर के नदी कूल रे अवस्थित झेलम नदी कूल रे अवस्थित श्रीनगर। नेक्स्ट देखंतु कानपुर कानपुर के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु रिवर गंगा गंगा नदी कूल रे अवस्थित कानपुर। नेक्स्ट देखंतु वाराणसी वाराणसी के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु रिवर गंगा गंगा नदी कूल रे अवस्थित वाराणसी। नेक्स्ट देखंतु फुरुखाबाद फुरुखाबाद के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु रिवर गंगा गंगा नदी कूल रे अवस्थित फुरुखाबाद। नेक्स्ट देखंतु फतेहपुर फतेहपुर के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु रिवर गंगा गंगा नदी कूल रे अवस्थित फतेहपुर। नेक्स्ट देखंतु कन्नौज कन्नौज के नदी कूल रे अवस्थित रिवर गंगा गंगा नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु कन्नौज। नेक्स्ट देखंतु छकरी छकरी के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु रिवर गंगा गंगा नदी कूल रे अवस्थित छकरी। नेक्स्ट देखंतु बलिया बलिया के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु रिवर गंगा गंगा नदी कूल रे अवस्थित बलिया शहर। नेक्स्ट देखंतु सहरनपुर सहरनपुर के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु गंगा नदी कूल रे सहरनपुर जोटा कि गंगा नदी कूल रे अवस्थित। नेक्स्ट देखंतु बिजनौर बिजनौर के नदी कूल रे अवस्थित गंगा नदी। देखंतु जेते भी गंगा नदी कूल रे अवस्थित ताहाको आपण माने गोटे स्थान रे नोट कर दियंतु जेमिति कि आपण माने सहज रे जानि परिबे। नेक्स्ट देखंतु पटना पटना के नदी कूल रे अवस्थित गंगा नदी पटना मध्य गंगा नदी कूल रे अवस्थित। मने रखंतु मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो आपनको समस्त अपकमिंग एग्जाम पई। नेक्स्ट देखंतु बक्सर बक्सर के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु गंगा गंगा नदी कूल रे अवस्थित बक्सर जोटा कि बिहार ठारे रहिछि। नेक्स्ट देखंतु मुंजेर मुंजेर के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु गंगा। नेक्स्ट देखंतु भागलपुर भागलपुर के नदी कूल रे अवस्थित गंगा नदी कूल रे ठीक अछि। नेक्स्ट देखंतु नवा दिल्ली के नदी कूल रे अवस्थित यमुना रिवर यमुना नदी कूल रे जोटा कि न्यू दिल्ली अवस्थित ठीक अछि। नेक्स्ट देखंतु आग्रा आग्रा के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु यमुना रिवर यमुना नदी कूल रे जोटा कि आग्रा अवस्थित। मथुरा मथुरा के नदी कूल रे अवस्थित रिवर यमुना यमुना नदी कूल रे मथुरा अवस्थित। नेक्स्ट देखंतु आउरिया के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु यमुना नदी कूल रे। नेक्स्ट देखंतु इटावा इटावा के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु रिवर यमुना यमुना नदी कूल रे अवस्थित जोटा कि इटावा। नेक्स्ट देखंतु प्रयागराज के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु रिवर गंगा एवं यमुना गंगा नदी एवं यमुना नदी कूल रे अवस्थित जोटा कि प्रयागराज मने रखंतु ठीक अछि। नेक्स्ट देखंतु डिब्रूगढ़ के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु ब्रह्मपुत्र नदी कूल रे अवस्थित जोटा कि डिब्रूगढ़। नेक्स्ट को देखंतु गुवाहाटी के नदी कूल रे अवस्थित मने रखंतु ब्रह्मपुत्र रिवर रे जोटा कि गुवाहाटी अवस्थित। नेक्स्ट देखंतु माजुली के नदी कूल रे अवस्थित
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଜୁଲି ନଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧୁବରୀ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ। କଟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କଟକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାସିକ। ନାସିକ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗୋଦାବରୀ ରିଭର। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାସିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାନ୍ଦେଡ଼। ନାନ୍ଦେଡ଼ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାନ୍ଦେଡ଼। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜମନ୍ଦ୍ରୀ। ରାଜମନ୍ଦ୍ରୀ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜମନ୍ଦ୍ରୀ ସହର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟୱାଡ଼ା। ବିଜୟୱାଡ଼ା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଜୟୱାଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଲୋର। ନିଲୋର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପାନର। ପାନର ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁଟାକି ନିଲୋର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବଦ୍ରିନାଥ। ବଦ୍ରିନାଥ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଲକନନ୍ଦା। ଆଲକନନ୍ଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଦ୍ରିନାଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି। ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତେଷ୍ଟା ନଦୀ। ତେଷ୍ଟା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁଟାକି ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ସହରଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନଗିଲି। ସାନଗିଲି କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। ସାନଗିଲି ଯେଉଁଟାକି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଭୟ ଜିକେ ଷ୍ଟଡ଼ି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଭୟ ଜିକେ ଷ୍ଟଡ଼ି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାବେରୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରୋଡେ। ଇରୋଡେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାବେରୀ। କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇରୋଡେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଞ୍ଜଭୁର। ତାଞ୍ଜଭୁର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାବେରୀ ନଦୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାପଟନମ। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାପଟନମ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମହୀଶୂର। ମହୀଶୂର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବଲପୁର। ଜବଲପୁର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନର୍ମଦା। ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜବଲପୁର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଶଙ୍ଗାବାଦ। ହୋଶଙ୍ଗାବାଦ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଶଙ୍ଗାବାଦ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭରୁଚ। ଭରୁଚ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରଟ। ସୁରଟ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟପି ନଦୀ କୂଳରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବେତୁଲ। ବେତୁଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଟପି ନଦୀ କୂଳରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟପି ନଦୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସରୟୁ ନଦୀ କୂଳରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାବରମତୀ ରିଭର। ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର। ଗାନ୍ଧୀନଗର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାବରମତୀ ରିଭର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲଗାଉଁ। ମଲଗାଉଁ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗିରନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମଲଗାଉଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବପୁର। ପାଣ୍ଡବପୁର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭୀମା ନଦୀ କୂଳରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଦୁରାଇ। ମୁଦୁରାଇ ଯେଉଁଟାକି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇଗାଇ ରିଭର। ଭାଇଗାଇ ରିଭର ଯେଉଁଟାକି ମଦୁରାଇ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଉରକେଲା ସହରଟି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଉରକେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋମତୀ ରିଭର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୌନପୁର। ଜୌନପୁର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ
गोमती रिवर रे अवस्थित। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु सुल्तानपुर। सुल्तानपुर क्यों नदी कूल अवस्थित? गोमती रिवर रे सुल्तानपुर अवस्थित। नेक्स्ट देखंतु गोरखपुर। गोरखपुर क्यों नदी कूल अवस्थित? राप्ती रिवर ठारे अवस्थित गोरखपुर। नेक्स्ट देखंतु ग्वालियर क्यों नदी कूल अवस्थित? चंबल रिवर रे अवस्थित ग्वालियर। नेक्स्ट देखंतु कोटा क्यों नदी कूल अवस्थित? मन रखंतु चंबल रिवर। नेक्स्ट देखंतु जमशेदपुर क्यों नदी कूल अवस्थित? मन रखंतु सुवर्णरेखा नदी कूल अवस्थित जमशेदपुर। नेक्स्ट देखंतु खाजीबाद क्यों नदी कूल अवस्थित? हिंदन रिवर रे अवस्थित खाजीबाद। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु उज्जैन जोटा कि मध्य प्रदेश रे अवस्थित क्यों नदी कूल अवस्थित? मन रखंतु शिप्रा नदी कूल अवस्थित उज्जैन। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु सांची क्यों नदी कूल अवस्थित? बेतवा नदी कूल अवस्थित सांची। नेक्स्ट देखंतु बित्सा क्यों नदी कूल अवस्थित? एटा मध्य बेतवा नदी कूल अवस्थित। नेक्स्ट देखंतु ओरिचा क्यों नदी कूल अवस्थित? बेतवा नदी कूल अवस्थित। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु बरेली क्यों नदी कूल अवस्थित? रामगंगा रिवर रे जोटा कि बरेली सहरटी अवस्थित। नेक्स्ट देखंतु मोरदाबाद क्यों नदी कूल अवस्थित? रामगंगा रिवर रे अवस्थित। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु पानाजी जोटा कि गोवा रे अवस्थित क्यों नदी कूल अवस्थित? मन रखंतु मांडवी नदी कूल अवस्थित पानाजी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु कोलकाता। मोस्ट इंपोर्टाट रहिबो आपनक समस्त एग्जाम पई। कोलकाता क्यों नदी कूल अवस्थित? मन रखंतु हुगली रिवर रे जोटा कि कोलकाता शहरटी अवस्थित। नेक्स्ट देखंतु लुधियाना क्यों नदी कूल अवस्थित? मन रखंतु सतलुज नदी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु हैदराबाद क्यों नदी कूल अवस्थित? मुसी रिवर रे जोटा कि हैदराबाद अवस्थित। नेक्स्ट देखंतु जगदलपुर क्यों नदी कूल अवस्थित? मन रखंतु इंद्रावती नदी कूल जगदलपुर अवस्थित। नेक्स्ट देखंतु गुप्तकाशी क्यों नदी कूल अवस्थित? मंदाकिनी रिवर रे जोटा कि गुप्तकाशी अवस्थित। नेक्स्ट देखंतु लोथाल इज लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर? क्यों नदी कूल लोथाल अवस्थित? मन रखंतु भोगावा रिवर रे जोटा कि लोथाल शहरटी अवस्थित। ठीक अच्छे। आशा करुच्ची आपण मानक ए भिडियोटी निश्चय भल लगी। जदि भल लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चय करंतु। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।